karong buntag sa News Patrol. Lalaking nagunay og dunggab sa kaugalingon, nakuhaan og video sa patroller. Lalaking gireklamong mipatay sa iro sa ilang silingan, gipriso. Duha ka boarding house sa Maa, Davao City, nasunog. Og police outpost, gimontar sa barangay 23-C aron mobantay sa kalihukan labi na sa mga tigpayuhot og droga. May buntag Mindanao, may buntag kapamilya, September 17 adlang Martes, yan ang Maritalye sa News Patrol. Gipabutan og bomba ang duha ka mga sinihan sa duha ka mga mall sa Davao City kagabi. 5 ka mga moviegoer ang gidala sa ospital human may reklamo sa pagkabungol. Live sa report si Rodrey Salas. Rodrey? Elric, may busikad ang duha ka mga bomba sa duha ka mga sinihan atol sa gihimo nining last full show kagabi ug gikantingad-an sa mga pulis kung nganong nakasulod sa sinihan ug sa mall ang maong mga bomba. Daling girespondihan sa Davao City Police ang SM City Davao kagabi. Human dunay may busikad sulod sa Cinema 1 pasado alas 9:05 kagabi atol sa last full show niini. Apan pag-abot sa lugar, wala naggipasulod pa ang media sa mall. Base sa testimonya sa tambay sa gawa sa SM City nga si Danilo Palen, kusog ang buto nga ilang nadunggan gikan sa sulod sa mall. Dungog kayo diri sa gawas. Tama-tama yung kusog, mga container van nga nahulog. Bisan ang customer sa mall nga si Francis Justin Sumbilio, nakadangog sab og kusog nga buto, samtang naa sa sulod sa SM City Annex Building. Kusog siya kay bisag namin sa sulod sa Krispy Kreme niya diri sa Picas building kay na-feel good naman ang impact good. Hinuon, walay nagpanik sa mga nanuroy sa mall nga migawas. Pipila ka minuto ang milabay. Kalit na bulabog ang mga polis ug sundalo ug midiretso sa Gaisano Mall. Sanglit duna say mibusikad sulod sa Cinema 5. Atol gihapon sa nag-last full show. Pasado alas 9:45 kagabi. Gibawala na sab ang media nga makasulod sa sinihan. Base sa inisyal nga post-blast examination sa mga pulis sa lugar, duda si Senior Superintendent Ronald De La Rosa nga usa lang ka grupo ang mihimo nini, sanglit parehas og mga estilo. Duda sab kining sa sulod na sa mall, gi-assemble ang improvised explosive device. Bisa akong nakita, the same group of people ang nagtanom. Kaya pareho almost pareho ang modus ng pagtanom o ang explosion. Pareho lang. Nasayrang sa SM City Davao, gipatong sa lingkuranan sa orkestra sa sinihan ang bomba o gipabuto. Diin dunay napulo ka mga nananaw og sine sa balcony area. Hinuon, walay natalang samaran sa SM City sa pagbuto sa bomba. Samtang sa Cinema 5 sa Gaisano Mall of Davao, sa ilalom sa bangko gibutang o gipabuto ang bomba, samtang dunay nananaw pa nga gibana-bana ang kapin sa napulo ka tawo. 5 sa mga nananaw sini ang gidala sa San Pedro Hospital human may reklamong nabungol atol sa pagbusikad sa bomba. Dali isab nga giabisuhan ni De La Rosa ang ubang sikyo sa mall nga pagawason ang tanang naa pa sa sulod sa ubang sinihan aron masigurong walay madisgrasya og ugaling dunay mosunod nga mobuto. Logic will tell us na may connection eh. Ako wala man ko ebidensya nga nakuha, but the timing logically will lead us to think na may connection. Siguro naipit na sila maay dito, then wala akong mamanangin na sila ha, but the timing is very very timing. Miabot sab sa Gaisano Mall of Davao si MNLF Davao Chairman Rolando Ulamit o giklarong walay kalambigitan niini ang MNLF. Wala na, definitely it's nothing to do with the MNLF. Kapilan ako nagbalik-balik kong statement nga I am here sa MNLF sa Davao City supporting the peace and order. Padayon ang ginahimong post-blast examination, ingon man ang pag-reconstruct sa bibusikad nga bomba. Ginalantaw na sab ang pagkuha og mga CCTV footage sa duha ka mga sinihan. Rod Salas, ABS-CBN News.
Elric, sa karon Elric, ginahimo ang post-blast examination of reconstruction sa nakuha nga mga debris sa mibusikad nga bomba ngadto sa duha ka mga sinihan. Samtang magdepende karon sa management sa duha ka mga malls kung ipadayon ba nila o dili ang ilang store operations, ilabi na sa duha ka mga sinihan. Sanglit gikordon pa kini sa mga pulis. Pahimangno po sa otoridad ngadto sa mga yanong Dabawenyo nga dili magpamusuroy o muadto sa mga crowded nga lugar aron nga malikay sa disgrasya o gilahapong maghimong vigilante nga i-report dayon kung dunay kadudahang mga butang sa mga pulis. Okay, Rodrey, klarohon ka lang. Unsay gisudlan aning giingong bomba? Bag ba? Cellophane ba? Kay mao man mga butang nga pwedeng isulod ngadto sa sinehan, di ba? Muni ang gina-question karon sa Davao City Police Office kung nganong nakasulod kining mga bomba dito sa mall ug paingon nga didto sa sinihan. Kay sumala pa ni Senior Superintendent Ronald De La Rosa ang mga security guard mismo nga gibutang diha sa mall, nakaagi na ni sila og mga trainings nga mag-determine kung unsa nga nabay component sa bomba o mga bomba ba nga isulod sa mall. Gani sumala pa ni Colonel De La Rosa, pagsulod ani yano lang ni siya nga nisulod nga di gyud mailhan or masuspetsahan ba nga mga component sa bomba og gidudahan nga didto na sulod sa mall gi-assemble ang mga bomba o gipabuto kini. Elric. Okay, daghang salamat, Rodrey Sala. Sa pikas main sa balita, nagdunggar siya ang kagulingon ng usa ka lalaki nga dunay depresyon. Hinungdan sa kamatayon nini. Mga kapamilya, pahimangno lang. Bantayan ang mga bata kay sensitibo ang video nga inyong makita. Niya ang exclusive report ni Vina Araneta. Sa video nga kuha ni Edith Caduaya, makita kining lalaki nga nailang si Candido Briones, 48 anyos, nagidunggab ang iyang tiyan. Sulod sa usa ka karinderya sa crossing Matina Balusong, Davao City, alas 9 sa buntag kagahapon. Natumba kini o gidunggab na sabang kaugalingon. Apan maayo gihapon ang pagkagunit sa kutsilyo. Gisulayan sa mga taga-barangay ug rescue team nga kuhaon ang kutsilyo. Gihapak ang iyang kamot. Apan, dili makuha ang kutsilyo. Nanaga ng mga nagtabang kay kalit kining mitindog ug nanggukod og tao. Diyang na corner na si Candido, dali siyang gipusasan. O gibutangan og binder ang tiyan o gidala sa ospital. Apan namatay kini alas 2 sa hapon kagahapon tungod sa multiple stab wounds. Sumala sa pamilya ni Candido, nakasinati kini og grabing depresyon tungod sa problema sa pamilya o problema sa yuta. Kuan daw kanang problema daw dito sa ilaha sa bayugan. Murag na sila yung mga away-away dito ba side sa iyang asawa. Tinod naglisod ang pulis kay kung makita ninyo, kung na-video nga makita, determinado siya nga patayon ng gulingon, how much more patayon ng ubang tao. So dito yun, naglisod ang pulis kung saan pag-subdue siya until nga nakita pagi to tong pulis na ilog tong iyang kutsilyo, human, nadala siya sa ospital. Gilaumang moabot ang pamilya ni Candido, gikan Bayogan, Agusan del Sur, aron asikasuhon ang iyang haya. Vina Araneta, ABS-CBN News. Sa pikas main sa balita sa bisitahon kung saan ang mga katikaran sa Zamboanga City sa nagpadayon nga stand-off karon. Makobanta si na-report ni Paul Palacio. Gipresentar ni DILG Secretary Mar Rojas ang mga high-powered firearms sa MNLF nga na-recover sa militar ug kapulisan sa ika-8 kaadlaw nga standoff sa tropa sa gobyerno ug Miswari Breakaway Group. Ang mga na-recover gilangkuban sa usa ka mortar, usa ka 50 caliber machine gun, usa ka M60 caliber machine gun, usa ka M14, usa ka Garand rifle, napulo ka M16, usa ka KJ ug usa ka shotgun. 48 na sab ka mga MNLF ang naaresto. Gitun-ana sa PNP ang i-file nga kaso sa mga dinakpan. Meron tayong bagong batas, Republic Act 9851. Ito yung Law on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Sumala sa militar, napay usa ka gatos ka MNLF ang nag-ukupa gihapon sa ubang barangay sa Buanga City nga naay mga human shield nga mga sibilyan. Pero sa nagpadayong operasyon, kapin 50 na ka MNLF ang napatay, 6 sa sundalo, 6 sa sibilyan ug 81 ang nasamdan. Kagahapon sa hapon, usa ka SUV ang naigo og giingong mortar sa barangay Camino Nuevo sa Zamboanga. Wala hinoy na damay nga sibilyan sa pagbusikad. Kagabi na 26 ka mga hostages ang gipangbuhian. Paul Palacio, ABS-CBN News.
Napriso karon sa kalalaki human gireklamo mipatay sa iro sa ilang silingan nga gustong ipulutan sa ilang inuman. Na-report ni Francis Magbanua. Natroma ang 7 ka bulang buntis nga si Jovelyn, humang mapatay sa iya mismong atubangan ang iro nga si Doti, usa ka labrador. Magnapulo ka tuig na unta sa ilaha ang iro. Apan, niadtong Webes, gipatay kini sa iyang silingan nga si Gomer Vicente. Sumara ni Jovelyn, gibunalan sa ulo ni Gomer ang iro, ug pagkahuman, gilaslas ang liog. Pagsaka ni Duty da sa balkon, nanan siya diraa. Iyan ang kibunalan niya, iyang gi-slash rin sa iliog. Rason sa suspect nga usa ka tricycle driver, gipatay niya ang iro sa kahadlok nga mamaakini og mga bata. Ang ako mga pagumangkod, mga agir ba na mga batang kagmay ba kayo niya? Basi makapaak ba? Gikasuhan og paglapas sa Section 6 sa Republic Act 8458 kun Animal Welfare Act of 1998 ang suspect. Penalty nito is an imprisonment of not less than 6 months nor more than 2 years. Unom ka bulan ang tuduha ka tuig nga pagkapriso ug pagbayad og 1,000 ngadto sa 5,000 pesos nga danyos ang pwede mahimong silot sa suspect. Vina Aranata, ABS-CBN News. Suspect sa pagpamusil sa Maa, Davao City natong Sabado sa gabi, nadakpa na sa polis niya report. Dadakpa na sa Talomo Police Station ang suspect sa pagpamusil patay sa target shooting frame maker nga si Mario de los Reyes natong Sabado sa gabi sa Maa Diversion Road, Davao City. Ang suspect nilang si Manny Basco, 24 anyos, kang sa construction worker. Ang suspect positibong gitudlo sa duha ka mga witness sa polis kamoy namusil sa biktima. Positively identified kay niagi pa sila, nagtugay sila nga pasig apilon po sila. Base sa investigasyon sa kapulisan, pariglakon natripan lang sa suspect ang biktima sanglit ilado kining maoy kon mahubog. Otong nakita na to na kanang sa language pa sa street language parigla. Apan hugot nga gilimot sa suspect ang tanang pasangil kaniya. Dugi buhat na, sir ba? Gabi, pagkuha na mo, uli na ko sa'yo. Kasong murder ay pasaka sa polis, patog sa suspect. Full force ang ABS-CBN Davao sa pagbisita sa Bangkirohan, Davao City aron i-treat og libreng pa-birthday ang tanang nag-edad og 25. Nga ka-birthday sa ABS-CBN Davao. Daghama kalingawan ang gihatag sa ABS-CBN apan ang gikalingawan sa tanan mao ang ka-look-alike or kaloka o kalok-alike sa mga kapamilya stars sama ni Rica Peralejo, Christine Hermosa, Aiza Zeguera o Ann Cortez. Gawa sa daghang padula, libre sab ang kumbira. Balik sa News Patrol. Ubang residenteng apektado sa kagubot sa Zamboanga na trauma na. Ug duha ka boarding house sa Maa nangasunog. Ayan sa atong mga kapamilya nga bago lang mata, good morning sa inyo. Doon na lang tayo greetings, no? Happy 64th birthday kay Mr. Nolly Budin. Ayan, you are the greatest dad and lolo ever. God bless and we love you, Dad. Ayan, gikan kay Jane. Og happy 50th birthday kay Maria Belen Bibing Navaja of Ulha, Ulas. Ayan sa mga estudyante, bangon-bangon na aron dili malate, pero speaking of estudyante mga kapamilya, importante gyud nga dili nato kalimtan ang kasaysayan or kagikan sa ato mga eskwelahan. Busa sama sa usa ka universidad nga nagpahigayon ug usa ka exhibit nga nagapasundayag sa mga aktibidad or dili malintang aktibidad sa student sa usa ka sa student life ani atong Syra. Abunda sa kasaysayan ang Ateneo de Davao University nga nagsugod ni adto pang 1948. Nagpamatuod kini sa mga litrato nga gi-exhibit sa Ado High School Batch 1988 sa usa ka mall dinhi sa Davao City. Makita pa ang karaang school building, mga litrato sa mga estudyante kaniadto, mga hulagway sa pari, ug bisan ang protesta sa mga magtutudlo. Ang atong mga reunions that we always hold every year is all about, meeting old friends, reconnecting with old classmates, hence the flashback theme this year. Siyempre, ang mga alumni siguradong malingaw gayud sa pagtanaw. Sama na lang ni Borjo Abelia, kauban ang iyang mga classmates kaniadto. We went back to yung binata pa kami, nag-school pa kami, yung mga kalokohan na ginagawa namin. And alam mo, it's part of the him growing up
Talagang medyo masaya kami na we're honored na ginawa nila ito para sa amin. Sanglit ginasaulog nila ang Golden Jubilee, isip mga alumni sa universidad